салом арз мекунам ба кулли тамошобинони барномаи имшаб лайв. Номан асаби ман Муборриз Усмонов. Ҳар ҳафта мо мехӯрем дар имшаб ченел. Нафароне ки обуна нестанд, худи ҳозир ман мегӯям дар онҷо колокольчикам аст, ҳатман обуна шудан лозим аст. Боз ҳамун колокольчикро пахш кардан лозим аст, барои ин ки аввалин шуда он видеое ки дар саҳифаи мо мебурад, шумо барои ин ки тамошо кунед. Як хабари шӯхиомез барои фароғат. Аз ҳама вазнинтарин овозхони тоҷик Муҳаммад Розиқ Эгамов меҳмони навбатии имшаб лайв аст. Ман медонам ки зиёд нафарон нафаҳмида истоданд ки сухан дар бораи кӣ меравад. Ин Абдурозиқ мебошад, нафаре ки инстаграми ӯ наздики 300 000 обуначӣ дорад. Раҳмат. Салом Абдурозиқ. Ва алайкум салом. Чӣ хел шумо? Наср худо акаҷон. Асосан номи асосии шумо Муҳаммад Розиқ. Ин чим хешдаги акаҷон. Муҳаммад номи пайғамбарумоз саллаллоҳу алайҳи ва саллам, Розиқ номи банда. Акун Муҳаммади банда шудаги буда ки нето монда ин нома. Отам мемонад, бобом мега ки дигар ном мемонанд, бобом Абдурозиқ мемонанд. Баъд ки дар метриска, дар паспорт ин парашда Муҳаммад Розиқ, ин тарафашда Абдурозиқ. Ду нома. Дар як шаҳодатномаи таваллуд ду ном. Ду ном. Бисёр шавқова. Бисёри Абдурозиқ мешиносанд. Баъд Абдурозиқ гуфтагиам. Фаҳмам. Ширкати Вавилон Мобайл замимаи навро бо номи Май Вавилон барои шумо пешниҳод мекунад ки бисёр замимаи қулай мебошад. Аз тарафаи худ метавонед хизматрасонии гуногунро пайваст кунед, тариқи замима вақти худро сарфа намоед ва маҳсулоти лозимаро тариқи e-commerce харидорӣ намоед ки бисёр қулай мебошад. Ҳамзамон аз тахфифҳо метавонед ки аз айкупон истифода баред ки ин ҳам дар замимаи Май Вавилон мебошад. Пулҳоро интиқол диҳед ва ҳамзамон пулҳоро қабул намоед бе ягон навбат. Май Вавилон аз ширкати Вавилон Мобайл. Вавилон Мобайл замимаи Май Вавилонро муаррифӣ мекунад. захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо Май Вавилон олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. Дар наворҳои пешин вақте ки шумо бори аввал машҳур шуда будед дар интернет, қабл аз бо барон пайваст шудан бештар сурудҳои классикӣ мехондед. Дуруст? Рост. барои чӣ имрӯз мавзӯъу жанрҳо яку якбора тағйир ёфтанд? Барои ки омадем инҷа байду як баъд дига кардем. Жанри классикӣ барои шумо писанд нест? Жанри классикӣ акун маъқул ҳаст. бо ин хелашам мехонем. яъне ки шумо камтар муосиртар кардед. Абдурозиқ шояд дар камераи мо ҳам худи ҳозир бисёр калон намуда истодааст, аммо дар асл ин нафар боз ҳам майдатар. қадатон чанд сантиметр аст? қади ман акун қариб як моҳ пеш ман чин карда будам 95 буд. 95 сантиметр дӯстони азиз. Вазнатон? Вазнам 15 15 килограмм. Сину солатон? сентябр 17 мешавад. 3 сентябр 17 сола мешавед. дар мактаб ба шумо чӣ гуна муносибат мекарданд? зеро ки аз ҳама майда дар мактаб шумо будед. ягон масхара мекарданд? ягон ай синфи ҳамин се тарука гудаку беақланд ӯ мекарданд, болаш ҳурмат мекарданд. салом ака Абдурозиқ чӣ мекарданд? ягон тиш ягон кор надошт. синфҳое ки майда ҳастанд гудакан гудака намедонам чӣ хела қадди хурд доштанд? чӣ хубиву чӣ бадӣ дорад? қадди худ майда доштан? бале. қадди майда будан ман орзу дорам ки калон шавам, дигаро орзу дорам ки майда шавам ранги ман. гап дар дил бошад, гап дар даруни одам, гап дар қадди сурати одам не, гап дар дилу гурдаи одам бошад. ман нигоҳ кунед, шумо тақрибан аллакай 17 сола. фикр мекунам ки яке аз орзуҳои асосии шумо ин чи аст? ин он аст ки шумо қадатон баланд шавад. бо табибон якчанд маротиба суҳбат кардаед. чӣ мегӯянд онҳо? табибон гуфтагианд ки тура саҳат мекунем, калон мешавӣ. иншоалло анализ месупорам, духтуроқа маслиҳат кардагим, баъд намедонам ман ай кадом давлати доруҳоро мебиёрам, баъд гармон рост мекунам, баъд агар дар насиб бошад калон мешавем. табибон мегӯянд ки имконият ҳаст. аз ҳама чизи асосие ки фикр мекунам ҳама мухлисон интизор ҳастанд ки имрӯз шумо ба ғайр аз оне ки машҳур шудед бо соҳиби маблағи зиёдам шудед.
مثلا نه هر یک نفری که 16-17 سال دارد میتواند که پولی زیاد کار کند. چون روزا پولی زیاد کار کرده است دارد بس این اصول خود نگاه نکرده. صفحه اینستاگرامشون 300,000 آبونه دارد اینجا. در یک ماه از خود اینستاگرام از حساب رکلام چقدر کار میکنید شما؟ از اینستاگرام تو از 17 تا قریب 18 هست 17,000 سامان کار میکنید در یک ماه. بسیار خوب. مثلا من میبینم در بعضی محفل ها برآمد کرده استودید کم کم دعوت میکنن سرود میخونید. اونجا چگونه است؟ میگن که بیا اکای عبدالروز میروم هم تو میخونم. برای دوستی؟ برای دوستی یکم پول مول نیست. حالی نیست. حالی باید تیار کردم انشالله این کرانتین چیز گذرد بعد کم کم تویا میریم انشالله. برای که بسیار دعوت کردن خیلی کرانتین نمیشه و برآمدن برای همون نمیشه و توی رفتن خیلی یک طرف شد با کم کم توی میرویم. نیت هست نقشه هست که حتما توی رفتن رو آغاز کنید. تبریکات میشه آدم با فکرم 30 دقیقه 40 دقیقه برای که ایمان بسیار نمیتونم 6 میده برای همون 1 ساعت تو خوننده دعوت میکنن او من میرم یک تبریکات میکنم یک 4-5 تا باید میخونم میرم تمام. کلیپ های شما در یوتیوب هم پراسموترش زیاد است یعنی که بسیار از نظر میگذرونه. اونجا چقدر مبلغ میشه در یک ماه؟ اکنون بسیار میبیه نرمالی روز بسیار خوب. شما وقتی که پول رو میگیرید آخری ماه شد یکم کاری که با انجام میرسونید کدام کار است؟ با پدر و مادر روی میکنم اونو خونه ها رو ساختمون کردستن با مهمون خونه ساختستن برای همو یعنی بیزنس هم شدنی هستی؟ مهمون خونه برای که بسیار سیاحون میروند برای همو خون میکنم بسیارش در تگی در آرچه هم خیلی خون میکنم در کو و جای ما بسیار میروند برای همون. شما اساسا از پنجاکین درست؟ مخصوصا کدام جا از جای شما کمتر نقل میکردید برای ما؟ کدام نامش چی هست این دیه؟ دیه غشداروا غشداروا باید دیگه کلون یک جنگل کنون مصرف میگن مصرف با آن همونجا سیاحو بسیار میروند. این ایده کی بود که در آنجا مهمان خانه کشید؟ این ایده دودتون. بسیار خوب. من فکر میکنم که نام مهمان خانه رو وقتی که کشیدند زیرا که این از مبلغ شما شده است یعنی که شما کار کردید عبدالرزاق میمونم مهمان خانه عبدالرزاق همین طور میشه. بسیار خوب. یعنی که شما علاقه بیزنسی خود رو هم قریب کی دارید؟ چقدر وقت لازم است که تو اینکه مهمان خانه شما با پورگی کار خود رو شروع کنه؟ من همین توبت خودم رو تمام کنم خوش بعد او را سر میکنم انشالله نصیب کرده باشه. بسیار خوب. خومون перевод بسیار платформаи خوب است که برای شما میکنید میدهد از کارت های روسی ویزا ماسترکارد و میر با کارت ملی تاجیکستان مبلغ ها را انتخاب دهید. بسیار قولای است بسیار زمینه خوب. خوما переводи در پلی مارکت و اپ استور. در یگان دانشگاه تحصیل کردنی نیستید؟ بعد همین کرانتین چیز مکتب سر میشم و نزدیکی ولی 11 تمام نکردم 11 تمام کردم بعد همین دوشنبه با حضور میخونم بود. وقتی که مکتب رو ختم میکنید با کدام دانشگاه میخواهید که تحصیل کنید؟ ما کدام اختصاص برای شما پسند است؟ میخواهید در آینده کی شود؟ همین حافظی میبرم. با یگان دانشکده عالی داخل میشوید یا اینکه نه؟ حافظی در میبرند. دانشکده صنعت صنعت. بسیار خوب. عبدالرزاق در آینده خودش سرود ایجاد میکند بدون اولاد مدیا و بران؟ خدا یا آینده تون رو با بران و با اولاد مدیا میبینید؟ همه قای بران میروم اما خیلی یکی یک جای کار میکنید؟ یک جای کار میکنید. شما اگه شرطنامه دارید با یک دیگر که مثلا؟ نه شرطنامه کرده نیستم من خیلی پروسته خونه با همون پولایی که میبیاد روی میکنم چی میکنم ولی شرطنامه کرده نیستیم. اگر شما همچون شخصی مستقل پگاه میتونید خیزید و خودتون فعالیت موسیقی خود رو آغاز کنید؟ میتونید این کار رو کرده؟ اکنون من خودم توقع نمیتونم من خودم توقع چیکار میکنم نمیتونم. من برای همگان شوق‌ها را زیرا که بران نفری هست که شما رو مشهور کرد نفری هست که حیات شما رو تغییر داد واقعا مهنت زیاد کرده است
аммо имрӯзҳо шумо чӣ хеле ки медонед бисёр нафарон мегӯянд ки бар он ҳаққи шуморо мехӯрад, пули шуморо мехӯраду дигар ҳолатҳо. Бисёр меҳнат кард ин нафар ки шуморо машҳур кунад, бисёр кӯшиш кард ки аз деҳа рафта биёрад шуморо, бисёр корҳое кард ки ин кори душвор аст, меҳнатталаб аст ва як-ду нафар ин корро анҷом намерасонад, як дастаи калон ин корро ба анҷом мерасонад. Барои ин вақте ки ҳатто агар пулро гирадам ба фикри шахсии ман ин кори дуруст аст, барои он ки ӯ меҳнат кардааст. Дуруст? Дуруст. Неки ё дурӯғ мегӯям, акай барон пул мул хӯрдаи неста. Ту 100% масалан розӣ ҳастӣ ки ин нафар воқеан ҳам кори зиёд кард дар эҷоди ту? Ҳо, ман розиам. Масалан тасаввур кардем ки бар он даъвати ҳамкорӣ намекард. Он гаҳ зиндагии шумо чӣ гуна мешуду ва шумо чӣ кор мекардед? Ман агар қатъи акай берӯз ҳамкор намекардам, отам мара гуфта буд ки ба худам душанбе мебарам пеши Мансур Нигматов. Вақте ки шумо машҳур шудед дар интернет, наворатон баромад ки дар назди бозор суруд хонда будед. Бале. Бисёр нафарон баромаданд ва гуфтанд ки мехоҳем ки мо инро машҳур кунем, ҳамкорӣ кунем бо он. Не, ягон кас гап назадагӣ неста. Отам худаш гуфт ки мебарам ира пеши акай Мансур мемонам гуфта. Баъд акай барон ки омадан баъди видео кардан ку бурдан. Баъди анамуд ҳофизе нест ки марда телефон кара бошад. Ҳама телефон кард. Ягон та неста. Ҳама телефон кардан, ҳама гуфтанд ки мо ёрдам мекунем. Отам ба гуфта ки ира гуфтам меҳнат када, мардак омад, чӣ кард? Ҳар якте ки телефон кардага отам гуфта ҳамин қасол куҷо будем? Ин ҳамин қасол дар интернет буд, дар ҳама ҷо буд. Куҷо будем? Ман ай 5 солагим дар ёдам аст ки байк мехондум. Ай 5 солагим дар ҳама хонаҳо мехондум. Сарояндаи дӯстдоштаи шумо ки аст? Устод Субҳон Саид. Ягон таронаи Субҳони Саидро мехонед барои мо? Ҳо. Марҳамат. Ай ёраки шуғнони дарафтану ҷонам, рӯзе шави меҳмони ман, сар ба қадамҳот монам. Мерави ту аз бари ман, ай дилбари рамидаи ман. Мерави ту аз бари ман, ай дилбари рамидаи ман. Шаҳнозаи шуғнони аз дасти ту ма дил хонам. Шаҳнозаи шуғнониye аз дасти ту ма дил хонам. Бисёр хуб, аҳсан. Ташаккур барои чунин таронаи зебо. Охирон бор кай бо волидайнатон вохӯрда будед? Як моҳ пеш. Як моҳ пеш. Яъне ки одатан чанд вақт во мехӯред? Шумо дар Душанбе зиндагӣ мекунед, онҳо дар деҳа ҳастанд, дар Панҷакент? Як моҳ, ним моҳ пас рафта мегирам. Ман ай чанд рӯз пеш хона мерам, гуфта ки розыгриш кардан акай барон. Медонед, анамон розыгришта бояд манам иштирок кунам, калита бояд ман будам. Баъд ин розыгриш монеъ шуд ки ман бояд не ки мерафтам хонамон. Хай баъди ин розыгриша ки гузарондам, баъд ба дидорбинии падару модар меравам. Медонам ки бозиҳои компютерро дӯст медоред? Бозиҳо? Ҳатто аз анамон футболкатонам маълум аст ки дар инҷо PUBG не. PUBG. Бисёр нафарон фикр мекунанд ки PUBG барои он пул медиҳад, пул намедиҳад? Не. Танҳо Абдуразиқ мухлиси ин бозӣ аст. Ин бозиҳо. Бисёр хуб. Ғайр аз бозиҳои компютерӣ бо чӣ корҳо машғул мешавед боз? Ҳамин рӯзи шумо чӣ гуна оғоз мекард? Сар соати чанд аз хоб мехезодам? Фақат росташро гӯ. Саҳар? Бале. 10. Рӯзи иштаги 12 хестагим. Мехезам, авқата мехӯрем, гашта ягон кас ҷиғ занад, ягон ҷо мерем, ҷиғ назанад, байк тайёр мекунем. Шумо чанд таронаҳои машҳурро овозхонӣ кардед аз сар таронаҳои дигар сарояндаҳоро? таронае ки бо барон иҷро кардед, ин таронаи худатон буд, аммо таронае ки ба наздикӣ боз бо барон бародед дунё, ин таронаи Дамирбек Олимов аст ки шумо дар он ҷо хондед. Таронаи худатон кай мешавад? Таронаи худамон дута шудагиа. Якта ватан модар бо яктидига опа ано ай худмонай бо ҳастай. Яктидига нашид бо я ака. Я ака нашид кадагим. Метавонед як порчаашро хонед? Амон нашида? Як порчааш. Эй ту нури ҳар долам, ҷони ман бодо фидоят, ишқи ту дар синаи ман, роҳи ту роҳи ҳидоят, рӯзи маҳшар ҳабиби сарвар бигӯи ба мо
امتی نجاتی امتت روز قیامتی امتی امتی برای آسیان خود شفاعتی شفاعتی. تشکر. این سرودی ناو علاقه برآمد یا اینکه نه؟ ایرا کلیپش تمامش تیار کردگی به همین نزدیکی میبره انشالله. بسیار خوب. اینستاگرام عبدالرازق رو کی کار میفرماید؟ خودتون یا یگان نفر دیگر؟ اینستاگرام من راستی اینستاگرام من خودم نمیتونم برای که 300,000 آدم را یک من نمیتونم سرشته کنم در تلفنش 6 کس زدگیه اسپید نمیکنن جواب دادن ده. آها. یعنی که خودتون وقتتون هم نیست از برآمدن. فهمم. موفقیت اولاد میدیا بسیارتر از عبدالرازق وابسته است یا اینکه از بران؟ من اکنون ایش نمیدونم. فهمم. در مصاحبه ذکر میکنید که در صف 5 تون خواندن الفبا را آغاز کردید. همین در حالت. راست. امروز خواندن و نوشتن شما چگونه است؟ نوشتن و خواندن میتوانید یا اینکه نه؟ خواندن سوست، نوشتن نرمال نی. نوشتن خیلی میتونم. خواندن نمیتونید هر چی؟ خواندن اکنون خیلی سوستی بانه میتونم. من بیاید سوال نوبتی که من براشون میتیم همون سوال شما خودتون خوانید خودتون جواب دید میشه؟ من انمی 16 نوشته است مرا 16 خوانید کنید. شعرهای سبحان سعید رو از کجا میگیری که خواندن اصلا پرابلم داره. مینویسید از کجا؟ ید من سوال رو میخونم برای که همگان فهمن. شعرهای سرودهایتان رو از کجا میگیرید؟ کی مینویسد؟ شعرهای خودم ای خودم ایجاد کردم. امی آپا رو کی نوشته است؟ اکای برون با یا اکای دیگه شاخر گفتنی بود یا اکا بود. یعنی که شما ننوشته اید اون؟ نه او نوشته سام من گفتم که یا باید ای خدمت کامتر یا چند جمله شوی کنم کامتر دا بیت درو ورم بعد او نوشتم به حضور. یک سوال دیگه هر نگاه کنید شما 17 بعد یک سال 18 میشوید. آره اکنون 17 میشوند. 17 میشوید خیلی یک دو سال دیگر مونده است که وقتی اولادار شوی هم نزدیک میشه. کی اولادار میشوید؟ من همه کلون شوم اگر که نصیب کده باشد و کلون شوم خیلی 20-21 بو خیلی هسته بو. یعنی که شما تو وقتی که خدتون بلند نشود اولادار نمیشوید؟ نه. همسر آینده شما چگونه باید باشه؟ همسر آینده من؟ ولی چگونه دختر باید باشد که برای عبدالرازق پسند بود؟ 5 وقت نماز خواند. خوبش. اگر پدر و مادرم نبرد من با میشاتم. دیگر زیبا بودن و دیگر چیزا مهم نیست. امروز با همراهی کی زندگی میکنید در دوشنبه؟ بسیار. چند نفر در یک خانه زندگی میکنید؟ در یک خانه؟ راستش. 5-6 نفر. 12 نفر هم میشن. خب اوش میبینم با خونه هاشون بسیارش خونه شون. 12 نفر هم میشه ده بعدی. اکنون ششتگی هست نمیدون. من حجره شما علایده است؟ یا مثلا همه در یک خانه 12 نفر یک بار خواب میکنن؟ 3 خانه گای زلی کلونش ده کامره چیزا مموندگه کلونش ده هم بسیارش ده او خواب میکنه با ایمان جدا هسته. ایمان یک خونه چه دیگرش اکی برای یک خونهش او زلی کلونش کلونی بده اوش ده بچه خواب میکنه. میشن حالت هایی که مثلا میخواید که بعضا وقت چراغ رو فروزان میکنی اما توگمه میگوییم دستتون میرسد به همه چیز؟ با چی دستتون عادتا نمیرسد؟ یعنی که قدتون پستی میکنه شاید در آشخانه یکان چیز رو گرفتن میخواید؟ اکن ای سوید گویم همش میرسه اما چراغی هم فروزان میکنه من یک وقت میخیزم یکی اگه سختی باید گوش نباشم خودم آقان میکنم بعد پسیده ها در بلندیان انا ها نمیرسن بعد من یک کرم میخیزم او میگیرم میتخ با خواه میکنه خودم میگیرم میکنمش. چی میپزید عادتا؟ عادتا کارتشکا بریانم ما خودم ناز میبینم کارتشکا بریانم قطعی نیکی بسیار اوش ناز میبینم اوش پلو. اوش پلو خوراکی دوست داشته شما؟ و کارتشکا بریم. باره با یکان دختر دیل باخته اید؟ بودن همین حالتی که مثلا یکان نفر برای شما پسند آمده بود و گفته بودید که یا نه؟ هست بود؟ لبای نفر هست ای خوردی ای مایدگی. از مایدگی؟ نفری که دوستش داشت؟ ها تو حاضر دوست میدارید اما نفر؟
نه گذشت الکی اوه اگه دیگه دوشنبه و دختران زیاد نه ای دوشنبه نامبردنم ای قریب است خیلی سنفوی شش دوست داشتید اوه وای دخترم بدونید که شما دوستش می‌دارید نه نگفته برای چی اگه مایده بودیم نترسیدیم فهمم برای بازاری کردن خودتون میبرید نه یعنی برای روزگار خود خرید میکنید مثلا در کوچه ها توقع سیر میکنید یا نه تنها سیر نمیکنید فقط همراهتون دویم یگان کسی هست دو کاس سه کاس میرم برای چی میترسید نه من نمیترسم برای که پرسته میرم قطعی من خودم دوشنبه را سحر نمیدونم خیلی هست جایی که بسیار گشتگی هم ارزیاتش میدونم جایی که نگشتگیم او میبرن دو سه کس میرم با هم رویم یعنی که عادتا خودتون تنها یگان وقت نمیبرید نه فهمم مخلصان در آینده از عبدالرزاق چی رو انتظار شوند شاید در یگان فیلم نقش میآفرید این نوبت چی رو انتظار شوید کینو هست اکنون نمیدونم که من بازی میکنم نمیکنم برای اینکه تو برون اجازت ندهد حالا معلوم نیست بله نه بله хумо переводе бисёр замимаи хуб ки барои шумо онлайн метавонад имконият диҳад ки ба ҳамёнҳои электронӣ пулро ирсол кунед ба ҳамёни ҳумо онлайн мегафон лайф алиф моби яндекс денги диси волет ва киви ва дигар ҳамёнҳои электронӣ ҳумо переводе дар плей маркет ва app store худ ҳозир метавонед ки боркашӣ кунед мо пурсиши кӯтоҳ дорем блиц ман саволҳоро кӯтоҳ медиҳам шумо бошад зуд ва кӯтоҳ ҷавоб медиҳед яке ҷумлаи бисёр лозим нест гуфтам меравем ду шабакаи ютуб ғайр аз авлод медиа ки барои шумо писанд аст من همه بسیار وقت میدونم باید گوش میکنم تمام مثل کانال نمیدونه؟ نه کانال میدونم نمیدونم کانال оиди суруд рафт сухан ду сарояндаи дӯстдоштаи шумо یک تاش استاد سبحان سعید دیگرش پیروز حافظ و бисёр нақ ду суруди дӯстдоштаатон دو سرود دوست داشته من سر و پا آهی سوزنم از استاد سبحان سعید یکی دیگرش ایندیست که وچالی انامو را بسیار گوش میکنم که همه جوش گوش نمیکنم همه وچالی گوش میکنم تمام همه را بسیار نازنی همه دوتا ду бозии компютерӣ ки барои шумо писанд аст پابجی قدی گتیا ду намуди хӯрок دو نمید خوب картошка бирён اوش پلو ду нӯшокӣ او پراسته میخورم من دیگه یگون چی اوب نه آخه اگه سوک بشه اگه تمام دیگه یگون نمی اوب نمیخورم ду репер دو ریپه барон а якташа ها дуюмаш кист ду намуди либоси дӯстдоштаи абдурозиқ دو نمید لباسی دوست داشته من ба ғайр аз футболгаи пабҷи من باید بسیار وقت همه مایکه من همین خیلی футболка بسیار من همه خیلی کاستوم بروک костюм писанд аст کاستوم بروک قطعی من همه فوتبال کم замимаи май вавилон бисёр замимаи хуб аст онлайн шопинг тариқи e-commerce ки дар замимаи май вавилон мебошад то дари хонаатон чизҳои лозимаи шуморо оварда мерасонанд ҳаст замима дар play market ва app store ном дорад май вавилон боз чизҳои шавқовари дигар дорад ки худ ҳозир метавонед ки боркашӣ кунед май вавилон аз ширкати вавилон мобайл Вавилон Мобайл представляет приложение My Вавилон. Контролируйте ресурсы своего тарифного плана и подключайте новые услуги. Совершайте самые выгодные покупки, не выходя из дома. Воспользуйтесь выгодными предложениями и скидками. Пополняйте счета, расплачивайтесь за товары и услуги или перечисляйте средства другим. Открой для себя мир новых цифровых возможностей с My Вавилон. Доступно в Play Market и App Store. дӯстони азиз имрӯз дар меҳмонии мо буданд нафаре ки бисёр машҳур шуданд дар муддати бениҳоят кӯтоҳ дар интернети тоҷикӣ махсусан дар YouTube, Instagram ва имрӯзҳо шӯҳрати ин нафар то рафт зиёд шуда истодааст ман ташаккур мегӯям абдурозиқ барое ки вақт ҷудо кардед имрӯз моро ҳамроҳӣ кардед барои шумо муваффақиятхон ҳастем интизор ҳастем таронаҳои навро клипҳои навро ва барои шумо муваффақиятхон ҳастем ва аз ҳама орзуи калони шахсан ман ин аст ки шумо чӣ хеле ки орзу доред тезтар зудтар کلان شویم қадатон баланд шавад ва он орзу он ниятҳое ки дар дил доред бигзор ҳамаи онҳо амалӣ гардад رحمان мо умед дорем ки ниятҳои нек инсони нек доим ба мақсадаш мерасад
дар охир мехоҳам ки барои тамошобинони имшаб ченел метавонед ки як таманниёти худро расонед. чӣ хоҳонастед барои тамошобинон? Марамат. зинда соқу саломат бошам, куҷоида бошам. Ташаккур. ин буд барномаи имшаб лайв. номон ҳастед ман Мубориз Усмонов, меҳмони мо будан Абдурозиқ. дар комментария нависед бисёртар суханҳои нек. хайр.